मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। मुझे पहचाना? टुम टुम टेढ़े हो या डीज की डीजा गाबू। हाँ, ये पेपर नहीं, पेपर 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 मात्र 5 टंका, मात्र 5 टंका। प्रमेय अच्छी, धरित्री अच्छी, संवाद अच्छी। आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित आसतु नियंतु उपभोग करंतु। भाउज नमस्कार, भल अच? हाँ, गुबकु गुबा पेपर नब कि? हाँ, नब नाई तुमर इच्छा, मुई जबरदस्त करबी नहीं। या मौसी प्रणाम, पेपर नब कि? हाँ, नब नहीं, जाओ, तुमको भी मुई जबरदस्त करबी नहीं। मरी गालु निय हो, खबरटा जानी पारबो। हाँ, मुई तो जानी किए नब नहीं। ओ भाई ना, किए नब कि पेपर? मुई तुमर थमना मन को देख देल जानी नब नहीं। निय हो, आजिकाली खबरटा जानी पारबो। केंती खबर बोले केबे वर्षा हबो, केबे खरा हबो, केबे कबाट बंद हबो, से सब खबरटा ए पेपर रे लिखा अछि। हैं, नब नहीं? मौसा नब कि? आमर मौसार तो मदिर कबाट नहीं। हाँ, नहीं, मुई तुमको आजिर खबरटा शुणाई देबे हला, टिके भल भाव रे सुनो आजिर खबरटा। आजिर खबरटा आज्ञा भल भाव रे टिके शुणतु आउ दर्शक। ला कौन लगे ओडिया प्लेयर दंगल। आउ कौन लगे अमेरिका रे चिंता बढ़िला रहस्य डरन। आउ कौन लिखाई? हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान घोपा घोप। बाप रे। हाँ, तापर लिखाई आज्ञा गोटे छुआ अंडा पाई कांदुथिला, ताकू अंगनवाड़ी दीदी देला माडो। हाँ, आउ कौन लिखाई आज्ञा? जदि पुओ मान को सदाड़ी नथिले मिलिबो सुभद्रा। बाप रे। ये भाई ना किए ऑनलाइन करबो कि? हैं, 50,000 जाए मिलबो। हैं, नाई किए करबो नहीं। सब तो अच्छी आउ कौन लिखाई आज्ञा? आउ 1 नंबर लिखाई आज्ञा गोटे कोटिपति घर अच्छी हो, गोटे काम करी पेट पोषुवा गोटे भिखारी सहित फेरार हो गया। एटा तो दांदा हो गया। अरे पुओ ना झील ना हूँ अर्पिता प्रधान, ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान, ता माँ ना तुलसी प्रधान। पुओ ना हूँ अमन खटखटिया। जदि से कौ जगार देखिले ए नंबर रे कॉल कर 2 लाख टंका मागेणा। कौटी 2 लाख टंका आमर भाई कर आज्ञा। आउ 2 नंबर लिखाई आज्ञा गोटे माइकिना 2टा छुआ को छाड़ी गोटे अलगा पुरुष सहित फेरार। बाप रे। हाँ, आउ 3 नंबर लिखाई सतर्क हो जातु दर्शक, गोटे माइकिना निर्गिरी बाटे झाड़ा जाइतिला, ताकू भालू आक्रमण। वाह वाह। भालू भी ठीक टाइम रे एंट्री मारिसी। भालू भी टिके चालाकिटा सेटा पाई दर्शक कुआड़े गले टिके सतर्क हो जातु। खास करी भाउज तमे, हाँ, तमें टेंशन नहीं है, मु नना कहीदेवी घरे लाट्रिन करदेव। हाँ, सेटा पाई तुमको नियो नियो कहूँ। हाँ, मात्र 5 टंका। नो भाई ना या नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। केंती भल अछ कि? 1 नंबर आज्ञा। 1 नंबर? अरे 2 नंबर कहले तुम उल्टा भाव। पेपर आनी कि? नाई आज्ञा, मुई मूला आनची। केंती कथा हो आज्ञा? पेपर तो आनची, पेपर वाला बोल जानवा कथा। हाँ, मत यार तुम उल्टा प्रश्न पचार जे। ओई हो, पचार दिली खराब भावल कि? नहीं भाभी नहीं जे। दुसलो हो कूड्र तमे? आज्ञा एरिया रे नुआर दुसलो कूड्र तमे? आज्ञा मुई हेली राउलीगुड़ा। राउलीगुड़ा कि? आज्ञा। ओहो, तुमर ना कि ना हो? आज्ञा मोर नाटा है साहू भारतमाला। कि ना? साहू भारतमाला। साहू भारतमाला? आज्ञा भारतमाला मो नाटा टाइटल होची साहू। विशाखापट्टना टू रायपुर पूरा 100 भयंकर अच्छी हो तुमर ना। हाँ, धन्यवाद आज्ञा। तुमर ना के देला हो? एटा हमर जेजे बापा। कु जेजे बापा? दादी दादी हो। ओई हो, कु दादी? मोर दादी। ओई हो, तुमर दादी का कु दादी? हमर चंद्र दादी। मजाक करछो केंती? आज्ञा मजाक करछे आज्ञा। हां, आज्ञा मोर जेजे बापा हैला आदानी। आदानी? भारतमाला रो मालिक आदानी। तांकर नाती की तमे? मुई तांकर नहीं हम मोर थमना देखो मुई तांकर नाती।
ওই হো জনা পড়িছে তাঙ্কর নাতি একা ଆଜ୍ଞା যে আদানি নাতি গরি পেপার বালা কাম করুছ তমকু টিকে লাজ থিবা কথা হো ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ସେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କୋଉ factory? ଆମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଟ୍ ଜାଣିଥିବ হ্যাঁ ସେ ଦେଶିଆ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ। ସେଟ୍ ତାଙ୍କେ ସହିତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ হ্যাঁ ସେଠି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା কোন চাল্লা ସେଇଟା ଚାଲିଲା লোভ কি ହଇ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ସେଇଟା ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବି 2 ବର୍ଷ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା তুমি আর লোভ করছো ଲାଷ୍ଟକୁ কি? ସେ ରାଣ୍ଡି ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲା ଆଉ ছাড়ি করে পড়াইলা ମାନେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ওহো মানে ঠেল দিলা ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ও ব্রেকআপ কি ওই সে চপ ହେଇଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ସେଇ ଚପ୍ ହେଇଗଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପେପର ବୁଲାଉଛି ଆଉ ଓହୋ ତମର ଏକ୍ସ ର ନା କି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏକ୍ସେଲର ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୈଜନ୍ତୀ ବୈଜନ୍ତୀ ମାରା ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଦବ ବୋଲେ ତମର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବ ମୋର ସତେ କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଅ ବାହାରିଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ହଉ ହଁ ହଁ ହେଲେ କୁ ସାଇ ପଟେ ଯିବ ନାଇଁ ତମର ସାଇ ପଡ଼ିଯିବି ହଉ ଚାଲ ହେଲେ ମାଣ୍ଡୁମନ ଅଛନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ମିଟର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ନବ ବୋଲିଲି ଓ କାଳେ ଭାନା ଗୋଟେ ମିଟର ହଉ ନବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବି ମାଉସୀ ଆସ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବି ରେ ବିଜାର କରନି ମାତ୍ର 5 ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ଆସ ବାବୁ ଆସ ବାବୁ ये पेपर नब कि ଆଜ୍ଞା कोटा देवी ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା बिबुल हाँ आओ निया ये बाबू मात्र 5 टंका हाँ रे बिबुल 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 ला 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 रे दौती रो ने 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 बेसी और रोचो ने आहू हाँ ओ हीरो ए अरे ए हीरो अरे ए खोंदा ए बाबू ए तोते आका रे खोंदा तोते ठीक साइड को अरे ए बाबू बेसी दादागिरी कर नहीं रे मारी मुरा देवी साइड को किटा गोटे जगार थमना को या करुच सिटी टिके आरे टिके कथा कहबार सिटी आ बिदार गोटे अरे तोर ना अमन की रे ଆଜ୍ଞା खटखटिया ଅମନ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ए जामा बुर्जा करिया ये झियो तोर ना अर्पिता प्रधान भाई ए काना कटाइनी अरे तमे दी जण उदिला पळे आछो ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ मुई केंती जानली बोले तमर दुई जण कथा ए पेपर रे भारती रे भोपा अरे ଆମ ଘରେ ଲୁଚିଛ ବେଶ କଥା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ଆମ ଆଡ୍ରେସରେ ଦେବା ଆରେ ତମ ବାପା ବି ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା ତ ଆରେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଶ କଥା ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଅମନ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆରେ ଆମ ବାପା ବି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ଅମନ एबे तमे किछि करबा दरकार नहीं जा करबी मु करबी डायरेक्ट लॉकडाउन कर देबी ए पेपर दे तोर बाबार पेपर नहीं पेपर देबे दे दे हाँ एबे यार कौन करबो ता धरा पड़ी गलो एबे जीवी तमर घर लोक कागज कहि देबी 2 लाख टका मोर पाखरे पळाइबो काम खत्म दिमाग खराब चाली ଆରେ ଆମର ଘର ଆରେ ଘରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବ କଥା ତମେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଧରେ ଛାଏ नहीं
ঘর দরবারটা বড়িয়া প্র্যাকটিস করছো যে মুডিয়া মারবাটা শিখ গেল তুই আরে খাস করি তুই রে বেশি মুডিয়া মারলো ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା তোর তো কেবে একটু ভুল হচ্ছে রে কালু তুমি ଦି ଜଣ ଯେମିତି ହୋ ରେ ମୁଇଁ କହିବି ଆକା এই উঠ রে মুই ধান বস্তা নাই রে উঠ উঠ রে মুই তুমକୁ কিটা পর লাগুছি রে হ্যাঁ সে আসছি সেমতি করছি তুই আসতু বেচিকর সিটি ফিଙ୍ଗি দৌছু হ্যাঁ ହଉ ହେଲା ରେ ତମେ ବେଶୀ ଘିନ୍ ଘିନା ହଉଛ ହଉ ହେଲା ତମ ଦି ଜଣକୁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ହେଲା ବୋଲ ଡର ନାହିଁ ରେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ମୁଇଁ ବୁଝୁଛି ରେ ତମର ଦୁଇ ଜଣର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ମୁଇଁ ବୁଝୁଛି ଶଳା ମୁଇଁ ବି ଦିନେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି କ'ଣ କରିବି ସେ ରାଣ୍ଡି ଶଳା କେଉଁ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର କାମରେ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣି ଦେବ ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇ ଆସିବ ବୋଲେ ଚାଲ ଆସ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅ ସି ଥାଲି ଟିକେ ବେଟି ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଘରେ ଲୁଚିଚା ବେସିବା କଥା କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି ର ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନେବି ର ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ବାପା ଏ ବାପା ବାପା ରେ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ତୋର ପାଖରେ ବି ଅଛି ହଁ ଭାଇ हाँ तोड़ेंगे तोड़ेंगे ये माँ तो ठाकुराणी जगत जननी माँ जगत मागो भगवान तेरा मंगल करतु रे माँ ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଦି ଜଣ ମନ୍ଦିରର ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବଲ ରେ ହଁ ଦବ ବୋଲିଓ ନ ତମର ଘରର ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ ତମକୁ କେଟ ଦେଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଇଁ କହିବି ଆକା ହେଲା ଅମନ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ମୋ ମା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଦବ କି ନାହିଁ ସେଟା ନାଇଁ ମୋର ପାଟି ତତେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ પર ଲାଗଲା କିଆଣି କର ଯୋଉଟା ବି ପଡ଼ି ଅଛି ହଁ କିଟା ଅଛି ବ୍ୟାଗ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉଠ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉଠବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ନଥିଲେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ চেক করবি আজকাল কিছু কই হবনি রে বাবু এ জিও না তাহলে তাহলে এটি দুই জন গেব চেক করবি রে ভাল ভলটা মোর রকিত ফন্ডস 300 ग्राम वाला हाँ भल अच्छी सांडाल এরে এরে খটখটিয়া এটা গাই গরুর ব্রশ কি সেটা মানে আম মনীষ মানকর রে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ এটা কার ব্রশ ঝিও তোরটা ও হেলা মুই বুঝুছি বুঝুছি বিপুল বিপুল র এটা বাপরে এ ঝিওটি কুলে যা আর সতরে রাউছি বাইড়ি
ଥାଉ ରେ ବେଗ ରେ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ କହିବି ନାଇଁ ଡର ନାଇଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ? ହେଲେ ଏଇ ସହରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ରେ ଘର ମିଳିବ ଘର ଭଡ଼ା କିଆ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଆରାମସେ ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି ରେ ହେଲା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ଏଇ ସିଧା ପଳେଇବ କୋଉଠି ପଳେଇବ ଏଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଧା ଗଲା ମାତ୍ରେ ଟିକେ ରାଇଟକୁ ପଳେଇବ କୋଉଠି ରାଇଟକୁ ରାଇଟକୁ ପଳେଇଲେ ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପଲାଦ ଚିତ୍ରା କ'ଣ ପଲାଦ ଚିତ୍ରା ସେଇଟା ଡେଇଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ପଳେଇବୁ କୋଉଠି ପଳେଇବୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଫ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ କିଟା ପଡ଼ିବ ଛକ ଆଜ୍ଞା ଛକ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଲେଖା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଥିବ ଦେଖିବୁ ହେଲା ଓ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଏମ୍ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ପୁରା ତେଲୁଗୁ ଲୋକର ହେଲା ସେ ଏକା ତୁମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ ନାଁଟା କହିଦେଲି ଏମ୍ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ପୁରା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ହେଲା ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ କେମିତି ବୋଲେ ସେ ଘର ଭଡ଼ାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ନେବ ହେଲା ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେଲି ଓ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାଲି ରମନ ହେଲା ଚାଲି ଝିଅ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏ, ଟିକେ ପେପର ଟିକେ ବେଟି ଦିଅ ହଁ ମନ তোর মাইকিনা বেশি সুন্দর রে নাই রাস্তাটা কই দଉଛି তুমি বেট বেশ সুন্দর ଅଛି রে দেখ তো দেখ বাপ রে থাও মা ହେଇଯିବ ହଉ হ্যাঁ ଏଇଟା ଥାଉ ରେ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ସିଏ ହବାଟା ପଚି ଦେବ ହେଲା ହଉ ଚାଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ କହ ନାଇଁ ପରା କହିବ ବୋଲେ ଗେଲୁ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା। କୁଚୁ କାଁ ନାଇଁ ବେବୁଲ କୁହ ହେଲା ମତେ ବେବୁଲ ହଉ ଚାଲି ହଁ ହଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆରେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ আর সেগুলো যাই সেফটি ଯିବା ମନ अरे हमको कहीं ना जाना पूर्व हमें सही घर चाहिए सेफ्टी चलो, चलो, अरे मन। चलो